Selalu ini kenapa gak hilang dan cepet aku Waduh, baru 13 orang yang masuk. Mau dilanjut atau mau nunggu yang lain, teman-teman? nggak hilang. Apa, Dok? Suaranya nggak kedengeran, Dok? Kayaknya Aldo mau nyanyi, boleh? Boleh satu lagu. Wah, ini Kasih Aldo judul. mau nyanyi langsung bisa saya ini nih. Jaringan hilang-hilang ini jadi gabut. Aldo kalau mau nyanyi bisa, Aldo. Saya pin. Ya kak, bagaimana? Kalau mau nyanyi bisa, Aldo. Bisa saya pin ini. Teman-teman mau nunggu yang lain atau mau langsung dibuka aja Zoom-nya, teman-teman? Bebas Kak, ngikut. Ya udah, kita tunggu 3 menit dulu ya. Udah. Udah. Halo. Salah. Satu, kita cari apa kalau ini ya beralonya. Bentar ya, teman-teman, 1 menit lagi.
Ah, ajak mo nga. May ba, may barito ko. Bentar guys, bentar guys. Oke teman-teman. Aduh, kita mulai materinya hari ini. Apa hal? Apa bukan? Yuk, Bang Jak, share screen-nya dari saya dong. Oke, Aman. kita share screen. Yes, salah kan. Jadi kita materi adjektif ya teman-teman ya. Oke, adjektif itu nih dia. Oke, semuanya selamat datang di Zoom pada kali ini. Ya, kita di sini sebelum itu aku belum buka ya. Makasih untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya. Hari ini kita akan belajar materi tentang adjektif dan saya di sini akan menjelaskan materi tentang adjektif ya, lalu nanti dilanjutkan dengan Herzaki dengan materi trendbar dan untrendbar verben ya teman-teman. Jadi di sini ya kita udah lama banget ya nggak ketemuan ya. Saya dari kemarin cuma masuk Zoom tapi nggak buka suara karena dari kemarin saya ada urusan ya. Oke teman-teman. Jadi kalau dalam sebelum itu kalian udah ada yang tahu belum adjektif itu apa? Yuk, yuk. Silakan ada yang mau kasih tahu? Belum tahu, Mbak. Ah, belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Kalau dalam bahasa Indonesia adjektif itu kata sifat teman-teman. Jadi, nah benar banget Naomi, Kak Naomi. Nah, jadi adjektif itu kata sifat di mana kata sifat itu yang melengkapi ataupun menjelaskan sebuah kata benda atau nomen atau bisa juga subjek bisa. Cuma lebih seringnya buat buat nomen sih teman-teman ya. Kayak di sini contohnya, is das Auto neu? Nein, es ist alt. Apakah kemarin teman-teman udah belajar tentang W-Frage kan teman-teman? W-Frage sama Ya dan Nein Frage. Iya, iya. Ya udah, berarti sini udah paham ya. Is das Auto neu? Nein, es ist alt. Apakah apakah mobil itu baru? Tidak, itu tua. Sini eh bisa terlihat alt sama noi-nya itu adjektif ya teman-teman ya. Nah,
Di sini juga ada ubung di sini ya. Di sini Beispiel Buch dik. Ist das Buch dik? Ya, es ist sehr dick. Apakah buku itu tebal? Dik itu tebal ya teman-teman ya. Ya, itu sangat tebal ya teman-teman. Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke teman-teman nih. Untuk semua kata sifat ini ya, ini semua yang ada di sini. Aku mau tanya nih teman-teman. Kalau klein itu artinya apa teman-teman? Kecil, kecil. Kecil, mantap. Kecil. Kalau schwierig, Sulit. sulit, benar. Kalt, Dingin. Dingin. genau. Faul, Malas. malas, benar. Teuer, Mahal. Mahal. mahal, benar. Hoch, Tua. kan. Oh, brot itu roti. Hoch, teman-teman, hoch. Nih, yang Tinggi. tinggi. Now, Mana sih? Oh, itu. nih, oke, nggak apa-apa. Kalau kerang, Sakit. Sakit. it. Sakit. Now, kalau bilik, Murah. Murah. genau. Heiß, Panas. 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 Betul. Laut, Eh, Eh, kencang, Keras kencang. ya. Apa ya? Kencang ya. Laut. kencang, berisik. Iya, berisik. Eh, Ya, berisik itu pokoknya. Sour, ayo. Sour, sour, Asam bukan? asam, bener. Kalau misalnya teman-teman lupa sour itu ingat aja sour. Kalau dalam bahasa Inggris kan SOUR kalau nggak salah ya. Saya juga lupa. Pokoknya mirip sama bahasa Inggris dia. Terus terakhir müde. Lelah. Apa? Bosan. Lelah. 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 Capek. Müde, capek. Müde bukan 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 ini ya, bukan apa tadi? Ya, pokoknya müde itu ya. Lelah. Oke, Zo. Aslinya untuk pembahasan adjektif itu simpel ya, karena kalian itu cuma membahas ataupun menambahkan suatu kata sifat di dalam sebuah kata benda ya, teman-teman ya. Jadi, sebentar. Aduh. Jadi itu sama aja kayak teman-teman mau mau menjelaskan sesuatu yang lebih ataupun wah gitu. Nah, kalau teman-teman nanya, adjektif berguna gak? Berguna, berguna banget. Karena kadang kalau buat Schreiben ya, adjektif itu yang buat kita buat nambah-nambah kalimat ya, buat nambah-nambah kalimat, nambah-nambah kata gitu, biar kalian itu Schreibennya makin panjang teman-teman. Jadi kalau saya sarankan ya, kalau saya sarankan ya, gunakan adjektif untuk beberapa kalimat yang memang diperlukan seperti eh, dubis dubis tuh mungkin kalian mau yang goda temen demen atau pacar kalian ya kayak ngomong dubishun udah under ya under word lah. Nah jadi teman-teman kayak gitu ya. Nah ini coba kita hubung bareng-bareng nih. Ini udah dimulai belum sih recordnya, lupa. Oh ya udah deh. Dubis nih kedudik ya, Cok. Oke, untuk teman-teman, aduh aku di sini nggak bisa ngelihat ini share screen-nya. Nah, ini enak. Nah, oke untuk teman-teman di sini, ada yang mau coba gak dari contoh yang di sini? Ada yang mau coba gak? Is Kalau das saya ngomong rumah itu kecil, gimana teman-teman? is das Haus klein? Das Haus klein. Gimana coba ulang tadi. Is das Is Haus das klein? Haus klein? Oke, Das ist klein. oke tadi ada jawaban ya. Is das Haus klein sama das Haus is klein. Nah, kalau misalnya saya ngomong rumah itu kecil, titik. Nah, itu jadinya gimana teman-teman? Haus, Das ist Es Haus ist klein. das Das Haus Haus klein. is klein. Das Haus. Ingat teman-teman, verben Is klein. is is klein gitu teman-teman. Jadi kalau aku nanyanya, jadi kalau aku nanyanya,
Kalau aku ngomongnya rumah itu kecil, kalian ngomongnya das Haus ist klein. Das Haus ist klein. Nah, kalau misalnya aku ngomongnya apakah rumah itu kecil, baru baru kalian jawabnya is das Haus klein. Klein. Is das Haus klein? Itu baru kata tanya teman-teman. Begitu. Oke, coba kita buat lagi. Bentar. Rumah itu kecil. Apakah rumah itu kecil? Nih, aku taruh sini buat contoh. Oke, teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Frage schwierig. Jadinya apa, teman-teman? Kalau misalnya aku ngomong, lah, 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 lah. Kalau misalnya aku ngomong, eh, kalau misalnya aku ngomong, eh, apakah pertanyaan itu sulit? Jadinya gimana, teman-teman? Ist das Frage? Astagfirullahaladzim. Ini nih. Was ist das? Ayo, Is teman-teman. die Frage Ist das schwierig? Frage schwierig? Oke, makasih. Tadi ya jawabannya ada is die Frage schwierig, ada is das Frage schwierig, sama tadi saya satu lagi nggak denger ya. Tapi ya pokoknya antara dua itu. Yang bener apa? Ayo, das apa di Frage? Ayo. Itu Di artikelnya, artikel. Dia apa das? Ayo. di Frage. Masa pertanyaan itu sulit? Oke, buat jawabannya teman-teman, is die Frage schwierig. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Kok lagi? Oke. Begitu teman-teman ya. Praga itu dia teman-teman ya. Karena apa? Ya ini aslinya teori-teori kasar sih. Cuma bisa kalian pakai lah untuk nebak-nebak. Kalau yang belakangnya biasanya teman-teman. Praga, terus under. Saya malas nyebutin. Pokoknya itulah. Nah, tapi Praga ini nggak plural ya teman-teman ya. Karena pluralnya Praga ada yang tahu? Fragen. Pragen. Nah, genau. Pakai N ya teman-teman. Oke, so apakah pertanyaan itu sulit? Is die Frage schwierig? Kalau misalnya mau ngejawab pakai I9, pakai 9. Gimana jawabannya teman-teman? 9, koma. Nein, das ist Frage nicht schwierig. Ist die Frage nicht schwierig? Schwierig. Bang, itu Frage itu dia, Bang, bukan das. Oh, berarti nein, das die Frage ist nicht schwierig. 9. Tadi 9 die di Frage Oh, salah juga. ist nicht schwierig. Itu teman-teman. Kan ini koma teman-teman lainnya. Kalau di depan koma mah nggak perlu jadian ini. Nein, die Frage ist schwierig. Kalau jawab ya, gimana teman-teman jadinya? Ya, koma. Ya, di Praga Is apa ya? ya di Praga is schwierig. Genau. Jadi kalau misalnya kalian jawabnya nein, kalian tinggal tambahin nicht aja. Karena kan kalau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan, apakah pertanyaan itu sulit? Tidak, pertanyaan itu tidak sulit nih. Tidak sulit. Nicht schwierig. Kalau kalian setuju, kalian tinggal jawab, ya. Pertanyaan itu sulit, schwierig. Ya, di Praga is schwierig. Atau kalian mau jawab nambahin kata sifat lagi.
Ya, itu bukan kata sifat sih, tapi lebih ke kata keterangan. Ya, di Frage is there schwierig. Ya, pertanyaannya susah banget gitu, teman-teman. Nah, jadi gitu ya, teman-teman ya, buat membedakan. Aduh, ini taruh mana ya, biar kelihatan. Sinilah, tuh, tuh lah ya. Nah, ini ya, teman-teman ya, buat membedakan ya oder nein Frage. Oke, oke, Fighter, kita lanjut ke Getränke sama kalt. Sebelumnya aku mau nanya dulu teman-teman, Getränke artikelnya apa? Di Das bukan, Kak? Genau, das. Tadi kenapa saya bilang tadi rumus yang biasanya di itu belakangnya karena itu rata-rata ya, tapi nggak semua. Untuk Getränke itu makanya das teman-teman. Jadi ya kalian rekan-rekan. Getränke di. Hah, gede? Bukannya Iya, das? yang Itu das tuh plural. getreng. Oh, Itu plural. plural. Das coy. Getränk. Maaf, maaf, Bagas. maaf. Maaf, maaf. Salah jawab ya. Es tut mir leid ya, halo ya. Wah, ini eh nanti recordnya di pause ya, di cut ya, biar saya nggak kelihatan salah. Oke, so jadi Getränke itu dia teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bilang, ingat rumusnya yang belakangnya biasanya di. Eh, 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 eh. Jadi kalian udah tahu kan Getränke itu di. Jadi kita coba buat kalimat lagi. Misal di sini. Oke. Minuman itu kalau tambahin kata kerja ribet lah. Minuman itu dingin, jadinya gimana teman-teman? Getränke is Ya, kein problem, keine Sorge. kalt. Bang. Jadinya gimana teman-teman? Getränke is kalt bisa gitu nggak? Getränke Di is kalt. Ya, is begitu kalt. teman-teman. Jadi kalau untuk penggunaannya simple ya teman-teman ya. Kalau untuk adjektif itu ini kita baru adjektif biasa aja yang baru ngasih tahu di Getränke is kalt, Das Haus ist klein, Die Frage ist schwierig, belum belum yang bagian ini ya, belum bagian yang apa tuh namanya? Yang adjektif declination ya. Kalian kalian belum nyampe situ. Tapi nanti ada pokoknya adjektif ini kalian harus benar-benar kuasain karena nanti saya lupa antara A2 apa B1, tapi kayaknya A2 deh. Itu ada yang namanya adjektif declination, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalau ini kan kalian cuma ngomong eh minuman itu dingin. Kalau misalnya kalian nanti bakal ada contoh kalimat yang kalian ngomong itu minuman dingin itu membuatku segar gitu. Minuman dingin itu saya meminum minuman dingin gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya sarankan banget 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 kalian bener-bener menguasai adjektif ini teman-teman. Oke, Gas, untuk sin. untuk Pakai sin gas. ya Zin lupa. Salah itu. Aku pakai is ya. Nah, di Getränke Zinkalt. Kenapa Zin teman-teman? Ayo jawab. Karena Plural, Kak. Si tuh. mereka jadinya. Nah, karena Getränke itu plural. Maaf ya teman-teman ya, saya nggak fokus. Bukan yang nggak fokus, memang saya nggak fokus. Oke, Fighter kita lanjut ke Peter sama Paul. Siapa yang mau jawab teman-teman? Saya akan coba Kak. Sebentar. Saya buka ininya dulu. Nah, oke silakan Aldo. Heute Peter is foul. Boleh kayak gitu. Hari ini Peter malas gitu. Bisa, benar. Heute is Heute Peter is Paul atau Pertama, Heute is Peter Paul. Jadi, hari ini Peter malas. Atau mungkin kalian bisa ngomong Peter is Paul ya. Peter itu malas atau pemalas ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya, pemalas. Oke, lanjut ke laptop Untoyer. Ada yang mau coba jawab?
Halo, halo, ada yang mau jawab teman-teman? Halo, siapa? Ayo, Bang, ada yang Bang. Biasanya Bang paling rajin Bang. Saya coba Kak. Coba silakan Izas untuk yang laptop Untoyer. Jadinya gimana? Is there laptop Toya? Ja, ist ziemlich teuer. Ya, genau. Is there laptop teuer? Ya, es ist sehr teuer oder ziemlich teuer oder teuer biasa juga nggak apa-apa. Jadi, apakah laptop itu mahal? Ya, laptop itu mahal. Gitu teman-teman. Kalau misalnya pakai nih gimana Izas? Kalau pakai nih jawabannya. Is their laptop teuer? Nein, ist nicht teuer gitu. Genau. Oke. Nein, er ist nicht teuer. Oder nein, der Laptop ist nicht teuer. Tuh, teman-teman. Oke, untuk yang Miete und Hoch. Ayo, ada yang mau coba? Miete, apa Miete artinya Miete? Ayo. Halo, teman-teman. Arti Miete? Sewa, Kak. Genau. Miete, menyewa, genau. Miete sewa. Kalau Hoch tinggi. Jadi gimana teman-teman kalau misalnya mau ngomong sewa itu sangat tinggi, pakai sangat teman-teman. Berarti kalau pakai zer itu nggak ada yang berubah, tetap sama aja ya, Kak? Tetap sama, nggak ada yang berubah. Sama aja, tinggal ditambahin keterangan zir. Yuk, teman-teman. Ingat, artikel Miete apa yang belakangnya E? Bisa gini Kak, apa Jimmy sehr hoch. Boleh. Enggak. Kalau misalnya mau, jangan lupa verbennya, Aldo. Jangan lupa Zain. Jangan lupa Zainnya. Berarti di Miete, tambahin apa ayo di tengahnya? Halo? Is. Is. Is Genau. ngelek Kak, ngelek bareng wifi hilang-hilang. Iya, nggak apa-apa, Aldo. Ini saya yang nge-lag atau ini ya? Apa jangan-jangan saya nge-lag lagi jangan? Enggak, aku yang ngelek, wifi-nya hilang-hilang. Oh, oke. Oke. Ya, Bang Jaki. Enggak. Kepencet. Pencet itu berarti teman-teman ya. Oke. Die Miete ist sehr hoch. Sewa itu sangat tinggi. Nah, kita lanjut ke bagian ini teman-teman. Ini dia pakai subjeknya subjek orang nih teman-teman. Du sama krang. Coba jadinya gimana teman-teman? Du und krang. Ayo, ada yang mau jawab gak teman-teman? Bis du krank? Du bist krank. Good. Du bist krank. Kamu sakit. Bist du krank? Apakah kamu sakit? Tuh, gitu teman-teman. Jadi kalian kalau Iya, mau nanya kabar, bukan nanya kabar sih, kalau nanya kondisi kesehatan seseorang gitu aja. Misal nanya Aldo, bist du krank gitu. Coba Aldo jawabnya gimana Aldo? ya ich bin krank. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Terus bisa tanya lagi, warum gitu. Kenapa? Jadilah percakapan. Nah, untuk yang lainnya, Bananen, tea, musik, laut, apel. Nah, kita lanjut ke Paul und Eva aja. Oke. Coba nih, Paul und Eva. Ada yang mau coba jawab gak teman-teman? Halo? Paul und Eva Coba Kak, sind coba. müde. Genau. Oke. Paul und Eva sind müde. Kalau misalnya saya tanya, eh sind Paul und Eva müde? Jawabannya gimana? Kalau misalnya nine. Wah, kayaknya saing ngelag nih. Tut. Yo, ada yang mau jawab? Kalau misalnya saya tanya, sind Paul und Eva müde? Jawabannya gimana teman-teman kalau nine?
Nein, sie sind nicht müde. Good. Mantap, Ayu. Sie sind nicht müde. Kenapa pakai sie? Karena Paul und Eva itu kan hitungannya mereka ya. Paul dan Eva. Jadi kita merujuk ke mereka tidak sakit gitu teman-teman. Oke, bagus bagus bagus. Dari sini di hubung satu ada yang mau ditanyakan Kak, teman-teman? Ada yang bingung nggak? Heute Paul und Eva spielen sind müde. Bisa gitu gak Kak? Nggak bisa Aldo. Tadi siapa Aldo? Iya Aldo. Aldo nggak bisa Aldo karena spielen sama Zin itu kan sama-sama ini ya, sama-sama Verben ya hitungannya. Spielen itu Verben, Zin itu Sein. Tapi itu mereka sama-sama satu jenis kata yang nggak bisa digabung. Bisa, cuma harus ada konektoran lagi gitu, konektornya lagi. Kalau misalnya kalau misalnya Kak Aldo bisanya jawab heute, heute Zin. Oke, es tut mir leid alle. Saya tadi nge-lag. Oke, lanjut ke bagian tadi pembahasan pertanyaan Aldo. Oke, so tadi Aldo nanya, tadi ada kata spilen sama kata zin, itu nggak bisa digabung Aldo. Karena apa? Karena tadi udah masuk ke, aduh, ini dia. Karena dua-duanya itu termasuk verben Aldo. Jadi kalau misalnya Aldo mau ngomong, heute Paul und Eva, heute sind Paul und Eva müde. Nah, kenapa cuma bisa milih salah satu? Karena dua-duanya itu verben. Jadi kalau misalnya dijadiin bahasa Indonesia pun jadi nggak nyambung. Yang harusnya hari ini Paul dan Eva capek, malah jadi hari ini Paul dan Eva bermain bermain adalah capek gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia yang ini ya, cuma kalau misalnya dari struktur kalimat sendiri salah dan arti juga jadi salah gitu Kak Aldo. Kalau mau ininya jadinya Paul und Eva spielen. Biar bisa gitu doang atau ya sama aja sih. Pokoknya kurang lebih kayak gitu. Kak Aldo, gimana? Duh, aus. Sip, oke, good. Jadi dari hubung satu ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tuh, dua, tiga. Oke, jauh ini berarti pada mengerti ya. Oke, lanjut. Di ini kita hapus dulu teman-teman. Beispiel 2, ist das Wasser warm? Ist die Milch billig? Ah, ini kalian tadi udah nyoba ya di hubung satu ya, jadi kita lanjut aja. Lanjut di Farben. Nah, di sini kalian bisa lihat Grün, Gelb, Orong, Rot, Violet, Blau. Blau itu biru, sama kayak seperti bahasa Inggrisnya blue, grün, grün ya hijau, sama kayak green, gelb. Itu kalian jangan sampai ketukar ya, gelb sama gelb. Karena gelb itu apa teman-teman? Uang-uang. Mantap Aldo, uang cepet banget ya. Oke, karena gelb itu uang, jadi jangan sampai ketuker ya, gelb sama gelb. Oke, orong. Orong sama juga seperti bahasa Inggrisnya ya, orange. Terus rot, rot sama red. Tuh, sama ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat tuh, hell dan dunkel. Hell itu terang, dunkel itu gelap. Jadi hellblau. Kalau bahasa kita biru muda ya, biru muda, biru terang, biru muda lah. Terus dunkelblau, biru tua atau biru gelap lah teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini buat nandain ini aja sih. Oke. Nah, kita lanjut ke hubung 3. Welche Farbe hat eine Gurke? Gurke apa teman-teman? Yo, ayo. Timun. Timun, genau. Timun. Kluk, kluk, kluk. Oke. Gurke itu timun. Jadi warna timun apa teman-teman? Jawab pakai bahasa Jerman. Grün. Grün. Grün, Grün. genau. Nah, kalau misalnya ditanya, welche Farbe hat eine Gurke? Coba jawabannya gimana? Hmm. Nih kalian udah belajar einen, ein kan ya?
Oke, saya contohin satu deh. Mereka masih bingung. Yang Ain kadang lupa-lupa. Ya, nggak apa-apa. Kita ngebahas sambil sambil ini ya, sambil sambil ngulang yang Ain sama Ainan. Oke, so welche Farbe hat eine Gurke? Kalau di sini belakangnya jadinya dia apa? Der die das? I. Di. Now, oke. Jadi kalau misalnya mau ngomong di sini, welche Farbe hat eine Gurke? Sie is Sie is brun. Maaf teman-teman, aku nggak bisa pakai umlaut karena laptopku tidak ada umlaut ya. Sie is grün. Kenapa di sini sie teman-teman? Karena itu kata ganti atau personal pronomen dari die. Oke, dari sini paham? Ya, genau. Oke, good. Oke, so lanjut ke nomor B. Lanjut ke soal yang B. Welche Farbe hat eine Banane? Yo, teman-teman. Kalau banane, Sie ist gelb. Si is She is girl. die ist gelb, genau. Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa dia sie? Dia. Karena banana itu artikelnya Karena di artikelnya di. genau, smart. Kluk, kluk, kluk. Sehr kluk, sehr kluk. Oke. Lanjut ke nomor yang huruf yang soal yang C. Welche Farbe hat eine Tomate? Yo, jawabnya. She is das rot. Yo, apa Kak Resliani? si is Salah, Kak, rot. salah. Si She is is rot, benar. Gak she apa-apa is Kak Resliani. rot. Gak apa-apa. Oke. Si is rot. Si is rot. Tuh. Kenapa disebutnya Z? Lagi-lagi karena di sini ada eine teman-teman tuh di tomate. Makanya di sini kenapa makanya eine tomate. Oke. Weiter kita lanjut ke D. Sebelum itu ozen. Ozen itu apa teman-teman? Laut. Laut. Now, ocean. Oke. Welche Farbe hat der Ocean? Nih, di sini pakainya der. Jadi jawabnya gimana teman-teman? Is blau. Er is blau, genau. Good, 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 good. Nah, ini ada warna yang nggak ada nih, putih nih. Ada di sini. Schwarz, grau, weiß. Saya lupa, maaf guys. Oke, so. Weiter kita welche Farbe hat Milch? Yo, di sini nggak ada artikel, nggak ada eine, einennya nih, teman-teman. Jadi apa yo? Makanya apa yo? Oke, teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian nggak menyertakan eine atau der di dasnya, itu nggak masalah teman-teman. Welche Farbe hat Milch? Kalian tinggal jawab biasa aja. Kalian ingat-ingat aja Milch itu artikelnya apa? Artikelnya di. Berarti sie is. Ayo, warna Milch apa? Rice. Rice. Wise, good. Now. Oke. Nah, jadi kalian tinggal sebut sie is Is white. wise. Good. Sehr klug. Oke, so kita lanjut ke F. Welche Farbe hat Kaffee? Is brown. R is kafe. Jadi gimana kan ini? Is brown. Brown, boleh brown. Mungkin Kak Naomi minumnya kopi cappuccino ya, makanya brown. Cuma kalau misalnya emang ditanya, jawab Schwarz brown sama aja sih. Schwarz kan hitam nih teman-teman. Yo, Schwarz. Jadi kalau kalian mau jawab R is Schwarz atau R is brown, kein Problem, keine Sorge. Ya, nggak apa-apa teman-teman. Mantap Kak Naomi, makasih. Oke, good. Kita lanjut ke
Ini orang Saf udah udah jelas. Tapi kalian tahu Saf itu apa, Saf? Ya, jus itu apa jus? Jus Oh, Jus sih. jeruk. Oke, good. Orang Saf jus jeruk. Kalau jus apel, Apple soft. apel Saf. Apple. Saf, apple saf. Mantap Kak Dwi, mantap Kak Aldo. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Welche Farbe hat Blut? Ayo, blood itu apa teman-teman? Darah. Darah. Genau, blood. Oke, sama aja seperti bahasa Inggris ya. Berarti kalau misalnya mau jawab gimana teman-teman? Welche Farbe hat Blut? Es Darah itu is artinya apa? Artikelnya das, Aldo. Oke, S Thank you. bukan Kak. Genau, S is rot. Is rot. Good. Mantap Kak Ika tadi ya, Kak Ika. Mantap Kak Ika. Sehr klug. Iya benar sehr klug. Oke, jadi itu kita udah belajar tentang adjektif ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, untuk adjektif itu kalian ya aslinya bukan adjektif doang sih, semuanya sih. Jangan pernah lupa sama artikel. Dan adjektif itu saya rekomendasikan banget untuk A1 A2 itu pakai terus ya, karena itu buat nambah-nambah nambah-nambah kosakata dan nambah-nambah kalimat ya biar makin panjang. Biasanya buat Schreiben saya kayak gitu sih. Sama biasanya kayak ngomong ya, wah di Ausstellung is there di Ausstellung di Ausstellung is there tall. Ausstellung tuh das apa dia? Maaf teman-teman, kadang saya lupa sama sama artikel ya. Tapi untuk kalian jangan ikutin saya ya. Saya lemah banget sama artikel. Ausstellung is sehr toll atau war sehr toll gitu. Jadi wah itu sangat pameran itu sangat menyenangkan, sangat keren, sangat seru gitu. Itu biasanya bagus banget itu buat buat apa buat kata lanjutannya kayak es is sehr schade, itu sangat disayangkan. Nah, jadi kalian saya rekomendasikan gunakan terus adjektif. Warna-warna juga kalian warna-warna juga kalian harus dihafal juga karena kalau nggak salah ada capital test dari Naisberg itu dia suruh ngafalin warna gitu loh sama suruh ngejelasin beberapa jadi bukan struktur sih, ada apa aja yang ada di kamar kalian gitu. Dan itu menggunakan warna. Oke? So, ya, itu semua untuk adjektif. Sini lanjut ke Nicht trennbar und trennbar Verben dilanjut oleh Kazaki untuk untuk waktu dan tempat dipersilakan Bang Zaki. Halo, guten Abend. Balik lagi, guys. Ya, oke. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, guys? Belum Kak. Belum? Bentar. Udah kelihatan? Sudah Kak. Oke, kita masuk ke trennbar dan Nicht trennbar atau untrennbar. Oke, trennbar atau untrennbar ini sebenarnya apa sih? Ini adalah kata kerja dipisah untuk trennbar Verben dan untrennbar adalah kata kerja yang tidak dipisah. Ada ininya untuk trennbar tuh ada karakteristiknya. Biasanya kita mulai dari Nicht trennbar. Trennbar sama untrennbar itu udah ada ciri khasnya. Itu di prefiksnya atau di awalannya. Untuk kata kerja yang berawalan B, M, N, R, G, ver, sama zer itu nggak dipisah. Jadi dia tetap satu. Kayak contoh, B, besuch, Max besuch di tante. Max mengunjungi tantenya. M itu ich empfehle dir atau saya
menyarankan Anda, artinya gitu. Entschuldigen Sie, nggak dipisah. Mohon maaf, ya. Er, Erzählen, Erzel mal bitte. Tolong dijelasin. G, contohnya gehören, gehört das Buch dir? Apakah buku itu punya kamu? Versteht, ich verstehe das nicht, saya nggak paham. Sehr storen, atau ich bitte mich, sehr store ich deine Zeit, apakah saya mengganggu waktumu? Oke. Itu contoh-contoh kata-kata dari yang untrennbar atau nicht trennbar. Jadi sama aja kayak verb biasa, nggak ada yang spesial, cuman ada tambahan prefixnya. Oh ya, untuk trennbar ini mengubah arti ya. Misalnya yang tadinya common, misalnya jadi bekommen, itu kan common artinya datang atau ya datang. Sedangkan bekommen itu artinya mendapatkan. Jadi selain dia sebagai imbuhan, bukan imbuhan, sebagai tambahan di awal verben, dia juga mengubah arti si verbennya. Sampai sini ada pertanyaan? Nicht trennbar itu kata kerja yang tidak dipisah, Aldo. Contohnya ada di sini. Gimana? Udah paham atau mau dijelasin lagi? Lanjut, latihan aja, mau hubung aja. Oke. Contoh untuk tren bare kan ada apa namanya? Konjugasi. Untuk konjugasinya sama aja sebenarnya, tinggal ambil dari belakang aja. Kecuali begini udah jadi satu. Ini valen dari kata valen, last and lassen dari lassen, erklären dari klaren, genisen ini saat nisan sorry, nisan, stehen, vergessen dari sana, dienen, zerreisen sama udah. Ada yang mau coba hubung satu, hubung eins? Ayo guys, ada yang mau coba hubung eins? Contoh Kak, satu Kak. Contoh, bezahlen, du sama di Rechnung. Jadi, bezahlt, du di, sorry. Du bezahlt di Rechnung. Yang A. Ada yang mau coba? Yang B? Saya, Kak. Boleh. Yang B, der Kurs beginnt am Montag. Begin am Montag. Bener ya? Genau. Gut. Dan machen wir weiter zur C. Empfehlen. Ada yang mau coba empfehlen? Artinya apakah itu, Kak? Menyarankan. Ich empfehle das Tick. Yup. Ich. Pakai ich. Empfehle
Viele Testik. Stick. Genau. Ayo yang lain. Entlassen. Waduh, entlassen nih. Kalau nggak salah, apa namanya? Unregelmäßig. Ya benar, unregelmäßig. Ayo apa? Aku bantu di Coba D-nya. kayak kalau salah ya di firma entlassen viele Arbeiter. Iya, aku benerin di ininya karena aku tahu ini pasti susah entlassen tuh. And less viele Oh, entlassen. Arbeiter. Oke. Lanjut. Kak, boleh. Boleh, Tapi boleh pilih nggak, Kak? boleh. Yang J. J. Tapi coba ya, Kak ya. Ya. Maria, Zera, Oke. apa? Gitu bacanya apa ya, Kak? Zerais. Zerais, tapi pakai T di belakangnya, di Ya. notice. Oke, Zerais. Notice. Genau. Danke. Good. Yang lain? Kalian pilih aja. Terserah kalau Kak, tandain dulu. Boleh, Kak. Boleh, langsung aja. Yang I. Oke. Car. Ferdian pakai T. Filgel. Yap, genau. Ferdin ya. Ferdin aja, nggak usah Ferdian. Lanjut. Ada lagi yang mau? Yang H, Kak. Oke. Boleh. Paul vergeet die Hausaufgabe. Genau. Paul Vergeet die Hausaufgabe. Oh iya, aku kemarin lupa nerangin soal komposita. Untuk pembacaan komposita itu dipisah-pisah ya. Misalnya contoh, Hausaufgabe tuh dibaca dulu Haus, habis itu, sabar, warnanya aku bedain. Terus auf, baru setelah itu Gabe. Jadi cara pembacaan komposita tuh dipisah-pisah. Walaupun dia satu kalimat. Lanjut, ada lagi? Mau? Kak, mau coba GG, yang Kak. Kak, yang G juga, Kak. Boleh. Ich verstehe das Problem. Yep, genau. Ich verstehe das Problem. Oke, tinggal F. Ada yang mau coba? Documents to the phrase. Mas? Bang, tumben Bang gak jawab Bang. Gimana? Yang E belum nggak sih, Kak? Yang E. Oh ya udah boleh yang E. Yang E, der Lehrer erklärt di Grammatik. Der Lehrer. Der Lehrer erklärt pakai Ya. RT di Grammatik. Sabar. Keyboard Jerman. Mana? Oh, ini. Erklärt di Grammatik. Genau. Oke, udah. Sekarang tinggal F ya.
Du genießt Ya, oke, genießt. die Freizeit. Die Freizeit. Enjoy the free time. Freizeit. Genau. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan untuk trend bar karena di trend bar sebenarnya yang susah. Nggak ada? Gibt es keine Frage? Yap, gibt es keine. Kamu nanya yang D dong. Yap, boleh. Yang D itu jadi A umlaut itu sebabnya karena apa ya, Kak? Di firma entlaist. Yaitu karena dia masuk kategori unregelmäßig Verben, kata kerja tidak teratur. Oh, ya, Sama kayak empfehlen juga. Kalau empfehlen itu kan ich empfehle, tapi kalau dia subjeknya du, jadi du empfiehlst. Ah, iya. Oke. Sama kayak vergis tuh. Kayak slave Vergessen. gitu ya? Hah? Yang slave tidur. Ya, slaven, benar. Slave. Oke. Sorry, forget. Genau. Thank you. Danke, Kak. Ya, gerne. Ya, dan machen wir weiter zu trennbare Verben. Kita lanjut ke trennbare Verben atau kata kerja yang dipisah. Oke. Untuk kata kerja yang dipisah memiliki awalan ab, an, auf, aus, ein, mit, her, for, zu, zurück. Ada lagi lanjutannya nanti kalau kalian udah masuk B1. Lebih banyak lagi. Oke. Contohnya, der Zug kommt 18 Uhr an. Dari kata ankommen. Ankommen artinya arrive atau kedatangan. Der Zug kommt 18 Uhr an atau kereta datang pukul 6 sore. Untuk penggunaan kalimat trennbare Verben, oke, kita penggunaannya gini, rumusnya. Subjek, setelah subjek, subjek plus Verben plus keterangan atau subjek atau objek, sorry. Oke. Setelah itu di akhir adalah prefix dari trennbar, prefix dari Verben atau awalannya. Contoh, ich mache die Tür auf. Saya membuka pintu. Oke. Sampai sini untuk penggunaan trennbare Verbennya, paham nggak? Bentuk kalimatnya. Ayo, paham nggak, guys? Paham nggak? Paham. Oke. Untuk yang nanti aja deh. Nggak apa-apa karena kalian juga udah diajarin. Untuk kata kerja trennbare yang dalam kasus, jika ada dua Verben dalam satu kalimat dan salah satu Verbennya adalah modal Verben dan trennbare Verben, maka bentuk kalimatnya subjek, oke, subjek. Setelah itu modal Verben, taruh saja MV. Setelah itu biasa keterangan atau objek. Setelah itu di akhir trennbare Verben.
Contohnya, sabar, kita buat contoh di sini. Kannst du bitte die Tür aufmachen? Tut mir leid. Tür machen. Yap, sampai sini ada pertanyaan? Untuk ininya, bentuk kalimat dari tren baru verbennya, langsung masuk hubung saja atau gimana? Kamu mau coba yang A? Boleh? Oke, coba. Der Bus fährt in 10 Minuten. Der Bus, Der Bus apa? fa- Ya, fährt sorry. in Der Bus 10 fährt, fährt in in 10 Minuten gitu ya? Minuten, ya, Minuten. Apa? Ya, Apa kurang? Masih kurang. Up. Apa AB. kurangnya? Yap, up. Der Bus fährt in 10 Minuten up. Abfahren itu berangkat. berarti yang kata depannya itu ditaruh di belakang ya, Kak? Iya, kan aku udah bilang di ini Ya. prefix verben atau kata depannya. Apa? Ininya, awalannya taruh di paling belakang. Oke, yang B ada yang mau coba? Mau coba, Kak? Boleh. Du, Oke, apa? Ada catanya. du creused pakai ST, pakai ZT Yap. belakangnya. Du creused. Die richtige Antwort an. Du kreuzt die richtige Richtige Antwort an. Richtige Antwort an. Genau. Benar. Richtige Antwort an. Yap, genau. Jadi kayak gitu ya guys, untuk tren baru verben, kalau dia ada awalan up, an, auf, aus, ein, mit, hervor, zu atau zurück di verben, kalian cara penggunaannya taruh di paling akhir. Oke? Nah, kita lanjut yang C. Nah, saya, Kak. Boleh? Boleh ya. Stehel. Maaf, salah. Stehel. Erstedt, Sieben. Sieben. Kalau ini berapa ya, Kak? Sieben aja, Sieben. Auf. Auf. Ya, genau. Erstedt 7 Uhr auf. Dia bangun pukul 7. Oke, ich steige, aman. Saya D, Kak. Boleh? Ich steige in Frankfurt aus. Ich steige In Frankfurt aus. Genau, saya turun di Frankfurt. Atau saya keluar di Frankfurt. Biasanya di kereta ya. Oke. Genau. Und dann kommt. Tadi aku udah pakai ngasih kommt. Uncommon. Yang Ya, mana, yang Kak? Nomor berapa? Der Zug kommt 20 30 menit. Gimana kalau 20 angka Uhr ya? 30 Minuten. Atau halb 9 juga bisa.
Der Zug 20. Tadi apa tadi? 30 kah? 20 Uhr 30 Minuten. Oh, drei Zug 20, 30 Minuten Uhr an. 20 Uhr 30 Minuten. Halb neun aja biar gampang, halb neun. Setengah 9, halb neun. Der Zug kommt. Kok hilang sih komnya? Dah, apa? Akhirnya apa Bang? Akhirnya apa dong? An. Oke, betul. Der Zug kommt halb neun an atau der Zug kommt 20 Uhr 30 Minuten. Laden. Einladen. Bitte. Ich Ja. lade, Ja. ich lade Peter ins Kino ein. Kino ein. Genau. Udah mulai gampang nih. Ayo guys, yang lain jawab biar ketahuan kalian udah bisa nggak nih. Karena ini kalau kalian nggak paham di sini, ke belakangnya susah loh. Ini cukup banyak banget di akhir-akhir pakai kata Trennbar Verben nih. Saya Kak, boleh? Boleh? Langsung Ya. aja. Siemens, Ya, Stel, Siemens. Stel, Yep, Stel. Waschmaschiner, Herr. Waschmaschinen Herr. Genau. Maschinen. Waschmaschinen Hersteller. Oke. Siemens memproduksi atau menciptakan waschmaschine itu mesin cuci. Oke. Lanjut. H. Kak Siapa mau yang coba menjawab? yang H. Boleh. J. Mau coba. Nanti aku juga. Ya, boleh. Tapi Di- kalau Tahu Bang apa? di Kalau salah justru studentin, bagus diamnya. Di studentin. lesson pakai T. Yap. Das sorry. Referat, Studentin. Oh enggak. List, das Referat, referat, for di belakangnya Kak. for. Oke. Murid perempuan, mahasiswi membacakan for lesson itu membacakan dengan keras pendapatnya. Oke. Die Tour auf Azumahan. Tadi Aldo ya? Ya. Boleh? Du magst die Tour Zoo. Yap, betul. Du magst die Tour 3. Kannst du bitte? Oke. Die Tour Zoo. Kembalikan dari auf machen, zu machen. Kannst du bitte die Tür aufmachen? Bisakah kamu membuka pintu? Du machst die Tür zu. Tutup pintunya. Oke. Lanjut, zurückgeben das Buch. Gibt's das Buch zu. Gibt's das Buch zu. Das Buch zurück. Oh, Zurück itu satu kata ya? Zurück. Gibt das Buch zurück. Dia membalikan bukunya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, ini tuh kalau menerjemahkannya dari belakang atau gimana polanya ya? Kalau kalau terjemahannya harus lihat di kamus, harus buka translate atau lihat kamus, karena ini bisa merubah arti tuh jauh banget dari, bisa aku bilang sih kadang-kadang, misalnya huren artinya mendengar kan, aufhören itu artinya berhenti atau stop. Berarti kan artinya jauh banget kan.
Jadi kalian harus lihat ke ini dulu, ke eh, kamus buat tahu artinya apa. Contoh lain adalah nehmen atau mengambil. Benehmen artinya behavior atau kebiasaan. Jadi eh, kayak aku bilang tadi, kalian harus pelajarin yang trend bar verben ini karena penting banget. Selain bentuknya yang beda, dia merubah arti juga kadang-kadang sangat jauh gitu loh. Kayak common, datang, uncommon masih nyambung ya, masih kedatangan. Sedangkan becommon artinya mendapatkan. Jauh. Kadang-kadang malah ada yang nggak nyambung sama verbennya kalau kita hilangin si prefixnya. Gitu. Paham? Oke. Boleh di SS dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, Ubuntu 3 dilanjut sama Kak Flow. Flow. Oke, hubung 3. Terus menjadi verben ein. Oke, ini kita tinggal masukin verbennya aja. Dipilih, ada pilihannya di situ. Contohnya itu yang pertama situ ada Beispielnya, ich rufe Anna an dari anrufen yang udah dicoret di situ. Bisa dilihat kan? Anrufen karena dia ini Trennbar. Naturally, ich rufe Anna an. Aku menelpon Anna. Nah, kita masuk langsung aja ke ke yang A. Ada yang mau jawab? Atau aku kasih Saya, contoh Kak. lagi satu? Oh, oke, boleh. Saya, Siapa Kak. tuh? Boleh, silakan. Naomi, Kak. Silakan. Du kaufst im Supermarkt ein. Genau, du kaufst im Supermarkt ein. Kamu berbelanja di supermarket. Genau. Lanjut, yang B. Ada yang mau jawab B? Ayo. Ada yang mau jawab bagian B? Kok sepi? Wir morgen nicht nach München. Apa kira-kira yang cocok ya? Saya Apa Kak, boleh, silakan. wir fahren Mhm. morgen nicht nach München mit. Genau. Wir fahren morgen nicht nach München mit. Kami tidak ikut serta ke München besok. Lanjut yang C. Atau mungkin mau langsung dipilih, boleh, silakan. Ayo, ada yang mau? Apakah sulit? Lihat yang gampangnya aja, karena ada yang trend bar juga di sini aku lihat. Tidak semuanya trend bar, ada yang trend bar di sini. Ayo, ada yang mau jawab? Mana Embang? Kok nggak ada Embang? Biasanya Embang udah jawab 10 ini. Ayo. Vicky, terus Aldo, terus Iya, ada di Yang cum C SN Kak, ein. yang C, silakan. A ist esse die zum Essen Verb. Ich esse dari trend bar apa? Makan. Nein, nggak ada di atas Malah kan? Semua harus ada yang di atas itu. Tinggal dipilih aja kok, tinggal dimasukin. Ayo, ada yang mau C? Mau coba Kak? Boleh, Iya, ada di silakan. cum SN ein. Oh, udah dijawab. Ich lade dich zum Essen ein. Genau, aku mengundang kamu untuk makan. Ayo lanjut yang D. Ada yang mau yang D? Ini nggak sih Kak yang D itu Klaus become morgen Besuch. Genau, Klaus bekommt morgen Besuch. Klaus besok menerima ini kunjungan. Bekommen itu menerima. Lanjut yang E. Ada yang mau yang E? Der Zug in 5 Minuten . Apa ya Der Zug kira-kira? fahrt in 5 Minuten ab. Genau. Der Zug fährt in 5 Minuten ab. Cuk kereta itu berangkat
dalam 5 menit. Ayo, ayo, ayo. Ada lagi yang mau? Masih ada banyak ini. Wir, pung, 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 dan Lara, im Deutschkurs, pung, pung, pung. Ada yang Yang mau? mau coba Kak. Silahkan. Wir hören dem Lehrer im Deutschkurs zu. Genau, wir hören dem Lehrer im Deutschkurs zu. Kami mendengarkan guru di kursus, di Deutschkurs, di kursus bahasa Jerman. Lanjut yang G. Ada yang mau yang G? Ayo, Yang ayo. G ini fahren Kak. Yang G ini Nein, Paul pung 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 an der nächsten Station. Gak mungkin dia pergi. Bisa juga sih mungkin, tapi tidak ya. Jawabannya tidak fahren. Ayo, ada yang mau yang G? Emang agak menjebak ya kalau dipilih-pilih. Kemungkinan cocoknya lumayan banyak. Ini Kak yang apa? Paul kommt an der nächsten Station zurück. Also, Bisa nggak? masih false, masih false. Kommt zurück itu zurückkommen kembali. Gak mungkin dia kembali ke next station kan, ke stasiun selanjutnya. Ayo, ada yang mau G? Emang G agak membingungkan ya? Kemungkinannya ada Coba banyak, Kak, tapi ada satu jawabannya. Silakan, mau coba Kak. silakan. Paul steigt an der nächsten Station aus. Yang aussteigen. Genau, Paul steigt an der nächsten Station aus. Kenapa itu aussteigen? Kenapa itu aussteigen? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan. Aussteigen itu turun. Paul turun pada stasiun selanjutnya. Ayo kita lanjut. Yang I, ada yang mau yang I? Silakan langsung jawab aja. Kak, Boleh? tapi aku pilih. Tapi kayaknya ini nggak tahu bener apa nggak. Nggak apa-apa, silahkan. Yang M. Yang F, silahkan. M, Kak, M. M. So iya, F udah. M, silahkan. M, der Lehrer vorlesen die Grammatik. Tetot, masih salah. Vorlesen itu ini ya. Vorlesen tuh Trennbar, sedangkan yang M ini itu dia Untrennbar. Masih satu tempat aja. Kalau Aku Trennbar coba pasti di belakang. Boleh, silahkan. yang M itu ya, Kak. Boleh. Der Lehrer vergisst die Grammatik. Masih salah. Oke. Bisa dilihat ya verben-verben di atasnya. Apa sih yang cocok buat der Lehrer? Apa ya yang cocok buat der Lehrer? Oh ini Kak apa? Apa? Klaren, Jadi ini Kak Klaren. Erklären, genau. Erklären. Der Lehrer erklärt die Grammatik. Erklären itu menjelaskan. Jadi, der Lehrer erklärt die Grammatik. Guru itu menjelaskan gramatik. Gitu. Lanjut. Ada yang mau? Lanjut. Masih ada banyak. Sekarang yang I. Yang I Kak. Boleh, silahkan. Jana liest den Kindern apa itu ketutupan eine Geschichte vor. Genau. Jana liest den Kindern eine Geschichte vorlesen, membacakan. Ayo lanjut yang J. Silakan. Ich bestellen Tee mit Zitron. Yang J ya, Kak? Ich bestelle Tee mit Zitron. Genau, bestelle, memesan, bestellen. Yang K, ada yang mau yang K? Yang K, tadi ini udah dipakai, terus salah. Yang K. Kak. Yang K ini, yang K lain. Langsung jawab aja. Naja kommt morgen aus Rumänien. Zurück. Genau. Nadia kommt morgen aus Rumänien zurück. Zurückkommen itu kembali. Jadi Nadia kembali dari Rumania besok. Yang I, silahkan. Ada yang mau yang I?
Ayo, ada yang mau yang I? Ada yang mau yang I, teman-teman? Nggak ada yang mau? Nggak ada yang mau nih. Saya Kak. Oke, silakan. Wir kreuzen die richtige Antwort an. Genau, wir kreuzen die richtige Antwort an. Ankreuzen. Itu adalah memeriksa. Jadi, kami memeriksa jawaban yang benar. Lanjut, yang N. Eva, of termin. Ini trendbar ya. Kalau garisnya cuma satu, pasti dia trendbar. Eva. Ada yang mau? Tinggal dua loh itu. Tinggal yang mana ya? Einladen atau Ausfüllen? Einladen udah tahu. Eva, Mhm. vergisst auf Termin. Genau, Eva vergisst auf Termin. Eva selalu melupakan termin, jadwal. Lanjut. Yang O. Genau. Yang O, terakhir. Udah ada Maria. pasti jawabannya. Maria? Füllt das Formular aus. Genau, Maria füllt das Formular aus. Ausfüllen itu mengisi. Maria mengisi formulir. Oke, udah semua dan kebetulan jam kita tinggal 4 menit ya. Ini yang mau di SS silahkan di SS. Terus yang mau bertanya silahkan bertanya seputar adjektif, trendbar, dan untrendbar. Silahkan. Kak, yang apa sih namanya trend bar itu apakah selalu kita menentukan oh ini tuh trend bar dari ada akhiran en-nya ya? Dari depannya ya. Jadi dari awalannya, tadi kan ada di atas tuh ab, an, auf, aus, ein, mit, her, for, cu, curug. Nah, itu Iya. semua adalah trend bar. Kalau depannya ab, an, auf, aus, ein, mit, her, for, cu, curug itu trend bar. Berarti di belakangnya itu selalu en ya, verben yang en. Ya, verben selalu en kan. Jadi contohnya ausfüllen. Kata kerja utamanya itu fullen tambah aus. Ausfüllen. Abfahren juga begitu. Fahren tetap fahren ditambah awalan abfahren. Gitu. Semua tinggal ditambahin awalannya aja sih. Untuk di belakangnya itu semua adalah verben asli ya. Udah hafal kosakata Aldo. Good. Berarti ini tuh kita nggak bisa nerjemahinnya per kata yang kalau misalkan zu-nya di belakang. Jadi nggak bisa literally ditranslate per kata gitu ya, karena maknanya kayak beda gitu. Kayak dijelasin Kak Zaki juga tadi. Iya, benar. Kayak yang tadi dibilang, yang mana ya yang paling beda banget? Curug komen kan komen kan datang, curug komen itu datang kembali. Sebenarnya tuh ini karena kita udah tahu arti curugnya bisa aja sih kita tahu kan curug komen itu datang kembali. Tapi kayak abfahren sih paling jauh. Fahren kan pergi ya, naik kereta, tapi abfahren itu berangkat. Kayak berangkat pergi gitu. Ich fahre am Sonntag ab. Jadi aku pergi hari Sabtu. Zontak apa Samsak tadi aku bilang. Pokoknya dia itu kalau trend bar selalu dipisah. Yang awalannya itu akan jadi ke belakang. Kecuali pakai model verben ataupun verben-verben tambahan lainnya. Kayak where dan konjungtif cuai. Tidak mungkin kita pelajarin sekarang kan. Pokoknya kalau untrend bar dia selalu digabung kayak verben biasa aja. Bekomen tetap dia bekome. Terus tadi apa lagi ya contohnya? Vergessen. Itu kan untrendbar ya. Jadi itu vergis gitu. Jadi kayak tidak dipisah. Sedangkan kalau misalkan sedangkan trendbar ini selalu awalannya itu dipindahin ke depan. Kayak hingehen terus hinnya di belakang. Tapi kalau mau gampang pakai modul verben untuk sprechen. Tapi jarang juga sih. Ayo, kalau belum ngerti silahkan ditanya lagi aja. Siapa Oke, tahu Kak. aku kurang jelas. Gerne. Bitte schön. Ada lagi yang mau nanya kok? Udah 17 aja, udah pada keluar.
Atau kita tutup aja, betul udah mau 30 juga. Tapi kalau masih ada yang mau nanya silahkan. Masih ada yang mau nanya? Cukup, Kak. Cukup, Cukup, kita Kak. tutup aja. Ya, kita tutup aja guys. Oke. Mau SS dari atas, Kak. Kak Zaki mau SS dari atas. Aldo. Aldo. Abis ini tutup ya. Udah, teman-teman, udah di SS. Kalau udah kita tutup aja atau gimana? Sudah, Kak. Oke, jadi bis next to Woche ya semua. Danke semua. Udah pada keluar ternyata udah bosan. Danke. Aku Vielen tidak tahu cara Dank menutup. Kak Danke. Flo, Kak Zaki, Kak Bagas, semua Ja, Andreas. gerne, Dankeschön auch.